Bonjour à tous. On est heureux et content de pouvoir se rassembler ce dimanche ensemble pour louer Dieu et écouter sa parole et le prier tous ensemble. 안녕하세요 여러분. 오늘 이렇게 한 자리에 모여 함께 하나님을 찬양하게 되어 너무 기쁩니다. Alors ce dimanche, c'est le dimanche de Ramos, c'est le dernier dimanche avant la Pâque. 부활절 전에 있는 주인데요. C'est le moment où on prépare le chemin à Jésus, à Dieu. 예수님의 길을 준비하는 마음으로 오는 한 주일입니다. Et que encore aujourd'hui, eh bien 2000 ans après, eh bien qu'on puisse faire la même chose dans notre cœur, qu'on prépare le chemin pour Dieu, pour qu'il vienne nous travailler, nous changer, nous transformer. 마찬가지로 우리 마음에 하나님이 역사하셔서 우리 마음과 삶을 바꾸시기를 이렇게 기도하는 시간을 가지면 좋겠습니다. Amen. 아멘. Je vais mettre ce moment entre les mains de Dieu dans la prière. 기도하겠습니다. Seigneur mon Dieu, on te remercie parce que, eh bien, il y a plus de 2000 ans, eh bien, tu as fait ce sacrifice pour nous sur la croix. 하나님 아버지, 예수님을 이 땅에 보내시어 2000년 전에 우리를 위해 십자가에 못 박혀 돌아가게 하심에 감사드립니다. Merci Seigneur parce que tu t'es sacrifié pour que nous puissions être sauvés et aussi avoir cette relation avec Dieu le Père. 우리의 구원과 또 하나님과의 밀접한 관계를 위해 희생하심에 감사드립니다. Et Seigneur, aujourd'hui, on veut encore te célébrer, on veut encore te louer pour cela. 오늘도 하나님께 감사하는 마음으로 찬양하고 싶습니다. Merci pour ce Dieu merveilleux que tu es. 정말 아름다우신 하나님을 찬양합니다. Seigneur, on souhaite vraiment que ces louanges, Seigneur, ces adorations s'élèvent jusqu'à toi. 정말 우리의 찬양과 기도가 하나님의 귀에 닿는 그런 은혜가 있길 바랍니다. Et Seigneur, qu'encore une fois tu viennes, Seigneur, nous renouveler, nous fortifier, nous enseigner par ta parole. 또 이 시간 우리에게 하나님의 말씀을 허락하시고 그를 통해 우리를 교육하시고 또 우리를 더 좋은 길로 안내해 주시길 바랍니다. J'ai ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ. 예수님 이름으로 기도드립니다. Amen. Je vous invite. Consider
기도하시겠습니다. Seigneur, je veux te remercier pour ta fidélité dans nos vies. 주님, 우리의 삶 가운데 나타나신 하나님의 신실하심에 감사드립니다. Tu es le Créateur tout-puissant, toi qui règnes sur toute la création. 주님은 전능하신 창조주이시며 온 창조 세계를 다스리시는 분이십니다. Ta puissance s'unit à une bonté sans mesure, et chaque jour, nous en voyons les traces dans nos vies. 주님의 능력은 하나님의 선하심과 함께하며 우리는 날마다 우리의 삶 속에서 그 흔적을 보고 있습니다. Quand les ténèbres nous entourent, comme quand la lumière nous inonde, tu demeures à nos côtés, et ta grâce nous accompagne sans cesse. 어둠이 우리를 둘러쌀 때에도 빛이 우리를 비출 때에도 주님은 항상 우리 곁에 계시며 주님의 은혜는 끊임없이 우리를 동행합니다. Ton nom est victorieux, ta puissance est incomparable. 주님의 이름은 승리의 이름이며 그 능력은 비교할 수 없습니다. Tu es le Dieu de l'impossible, et je crois que rien ne dépasse ton pouvoir. Tu peux tout accomplir. 주님은 불가능이 없는 하나님이시며 어느 것도 주님의 능력을 넘을 수 없고 주님은 모든 것을 이루실 수 있음을 믿습니다. En toi, il n'y a ni limite, ni barrière. Avec toi, je peux tout traverser et tout surmonter. 주님 안에는 한계의 장벽도 없으며 주님과 함께라면 나는 모든 것을 지나고 모든 것을 이겨낼 수 있습니다. Seigneur, nous voyons tes œuvres dans le développement de l'Église Honori et dans les missions que tu as accompagnées. 주님, 우리는 온누리 교회 성장과 주님께서 함께하신 선교사역 속에서 주님의 역사를 봅니다. Ici, en Corée, nous avons la grâce d'avoir la libre accès à ta parole. 이곳 한국에서는 주님의 말씀에 자유롭게 접근할 수 있는 은혜를 누리고 있습니다. Ce n'est pourtant pas le cas partout dans le monde. 그러나 이곳은 전 세계 어디에서나 가능한 일은 아닙니다. Nous pouvons nous rassembler ici et te louer librement, sans craindre la persécution, et je veux te remercier pour ce privilège. 우리는 이곳에 모여 박해에 대한 두려움 없이 자유롭게 주님을 찬양할 수 있습니다. 이 특권에 정말 감사드립니다. Dans cette Église, nous voyons ainsi l'action de tes mains à travers les orientations de ton plan et les changements que tu as accomplis parmi nous. 이 교회 안에서 우리는 주님의 계획의 방향과 우리 가운데 이루시는 변화들을 통해 주님의 손길을 보고 있습니다. Et pour chacun d'entre nous, Seigneur, même lorsque nous n'avons pas toujours où nous allons, viens toucher nos cœurs. 주님, 우리가 어디로 가는지 알지 못할 때에도 우리 각자의 마음을 만져주세요. Si certains doutent de leur place ou se sentent perdus, aide-nous à te retrouver et à trouver le chemin que tu traces pour nous. 혹 누군가 자신의 자리에 대해 의심하거나 길을 잃었다고 느낀다면 주님께서 우리를 위해 예배하신 길을 다시 찾을 수 있도록 도와주세요. Tu es notre lumière, en toi nous trouvons le salut. 주님은 우리의 빛이시며 주님 안에서 우리는 구원을 발견합니다. Enfin, Seigneur, je veux remettre entre tes mains la prédication de cet après-midi. 주님, 오늘의 말씀을 하나님의 손에 맡깁니다. Que ta grâce nous touche par l'intermédiaire du message de Jean-David. 정다비드의 말씀을 통해 주님의 은혜가 우리에게 임하게 하옵소서. Que tu le bénisses également dans son ministère ainsi que sa famille. 그의 사역과 그의 가정을 함께 축복하여 주세요. Que tu l'accompagnes dans ses projets et que tu l'aides à trouver la voie dans ton plan afin que ta volonté s'accomplisse. 그의 모든 계획 가운데 동행하시고 주님의 뜻이 이루어지도록 그가 주님의 길을 찾게 도와주세요. Que ta parole puisse tous nous accompagner toute cette semaine lorsque nous serons face à la vie quotidienne ou aux difficultés que nous rencontrerons. 주님의 말씀이 우리가 일상과 여러 어려움을 마주하는 이번 한 주 동안 우리와 함께하게 해주세요. Je veux te remercier pour tes bénédictions et ta protection. 주님의 축복과 보호하심에 감사드립니다. Ainsi j'ai prié en ton nom Jésus. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. Merci Timothée pour cette belle prière. Alors, comme on l'a dit, ça va être notre ami Jean-David Paul qui va prêcher aujourd'hui. 오늘은 우리의 친한 친구 정다비드가 설교를 맡아줄 예정입니다. Donc, il nous vient tout droit de Montpellier pour ceux qui ne savent pas. 지금 몽펠리에에서 지금 있습니다. Et on a hâte qu'il revienne en Corée du Sud avec toute sa famille, mais en attendant, il va pouvoir nous bénir à travers cette prédication à distance. 빨리 한국에 와서 우리와 함께하면 좋겠지만 일단은 지금은 오늘은 설교를 원격으로 해주기로 했습니다. Alors JD, est-ce que tu nous entends? Très bien, et vous, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Est-ce que le son au maximum? Voilà, est-ce que tu nous entends bien? Je vous entends bien, vous aussi vous m'entendez? Ok, on t'entend super bien. Et écoute, je te laisse toute la place. Ça marche.
여러분, 안녕하십니까? Je suis tellement heureux d'être avec vous aujourd'hui. 오늘 여러분과 함께하게 돼서 정말 행복합니다. Vous savez, chaque semaine, nous attendons avec impatience le replay du culte et les photos que vous postez sur les groupes Cacao. 아시다시피 우리는 매주 예배 다시 보기와 여러분이 카카오 그룹에 올려주시는 사진들을 매우 기대하며 기다립니다. Et quel bonheur de voir tous les bons moments que vous vivez ensemble et les relations qui grandissent. 여러분이 함께 보내는 좋은 시간들과 점점 깊어지는 관계를 보는 것은 저희의 큰 기쁨입니다. Alors, il y a 3 semaines, Patrick a partagé un message puissant sur le chronos et le kairos de Dieu. 3주 전 파트릭이 하나님의 크로노스와 카이로스에 대한 강력한 메시지를 나눠주었습니다. Et Patrick, à un moment, tu as dit quelque chose qui m'a percuté. Le silence de Dieu n'est pas son inactivité. 파트릭이 말한 한 문장이 저에게 큰 울림을 주었는데요. 하나님의 침묵은 그가 쉬고 있다는 뜻이 아니다라는 문장이었습니다. Et c'est vrai que ça peut tous nous arriver. Nos yeux ne voient pas Dieu agir, alors nous pensons qu'il n'agit pas. 우리는 종종 하나님이 일하시는 것을 눈으로 보지 못하면 하나님이 일하지 않으신다고 생각합니다. Et nous pouvons si facilement, et nous oublions, si facilement une vérité qui traverse pourtant toute la Bible et sur laquelle j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble aujourd'hui. 그러나 우리는 성경 전체를 관통하는 한 가지 진리를 쉽게 잊습니다. 오늘 함께 그것을 같이 생각해 보고자 합니다. Dieu a le contrôle. 하나님은 모든 것을 주관하십니다. Alors, des dizaines de versets le disent noir sur blanc et on peut en citer quelques-uns. 이 사실은 수많은 성경 구절에서 분명하게 말하고 있습니다. 몇 가지를 예시로 들어보겠습니다. Par exemple, Psaume 135, verset 6, « Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans le ciel et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. » 여호와께서 기뻐하시는 것은 무엇이든지 하늘에서와 땅에서와 바다에서와 모든 깊은 데에서 행하셨도다. Et je peux même en citer 2 autres. Ésaïe 46, verset 9, « Mon dessein subsistera et j'exécuterai toute ma volonté. » 또 다른 말씀도 있습니다. 이사야 46장 9절에서 10절 말씀입니다. 나의 뜻이 설 것이니 내가 나의 모든 기뻐하는 것을 이루리라 하였노라. Il y a aussi Éphésiens 1, verset 11, « Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. » 에베소서 1장 11절에도 이와 같이 나와 있습니다. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니. Bon, difficile d'être plus clair, hein. Et en vrai, on pourrait s'arrêter là. 이보다 더 명확할 수는 없습니다. 사실 여기서 설교를 끝내도 됩니다. Ben, merci pour votre écoute et bon dimanche. 경청해 주셔서 감사합니다. 좋은 주일 보내시기 바랍니다. Non, je blague, bien sûr. Au-delà de ces versets, il y a dans la Bible un récit vraiment particulièrement édifiant. 네, 장난이었고요. 사실 이 구절들 외에도 성경에는 매우 중요한 이야기가 있습니다. Et ce récit montre l'étendue du contrôle de Dieu et les différentes façons par lesquelles il exerce sa souveraineté. 이 이야기는 하나님의 통치가 얼마나 광범위한지 그리고 어떻게 그 주권을 행사하시는지를 보여줍니다. Alors, je pense que tous ici, on connaît ou on a entendu parler de Moïse et du fait qu'il a libéré le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte. 여기 계신 분들은 모두 모세가 이집트에서 이스라엘 백성을 해방시킨 이야기를 알고 계실 것입니다. Et même si vous n'avez jamais lu la Bible, vous avez certainement vu le film Le Prince d'Égypte. 성경을 한 번도 읽어보지 않으신 분들이 있더라 하더라도 아마 영화 이집트의 왕자를 보셨을 수도 있습니다. J'aimerais qu'on voit ensemble aujourd'hui certains passages qui sont souvent considérés comme secondaires. 보통 부차적으로 여겨지는 몇몇 본문들을 함께 살펴보고자 합니다. Des passages qui montrent le décalage qui peut exister entre notre perception d'une situation et celle de Dieu. 이 본문들은 우리가 상황을 보는 우리의 관점과 하나님의 관점 사이의 차이를 보여줍니다. Et on va commencer par un passage qui revient à 9 reprises dans Exode. 그리고 출애굽기에서 무려 9번이나 반복되는 구절로 시작을 해보겠습니다. Le premier d'entre eux se trouve dans Exode 4, 21. L'Éternel, attendez, je le mets, hop.
L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. 그중 첫 번째는 출애굽기 4장 21절에 나옵니다. 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. 내가 내게 모든 기사를 행할 수 있는 능력을 주었으니 너는 이집트로 돌아가서 바로 앞에서 그 기적들을 다 보이도록 하여라. 그러나 내가 그의 마음을 강팍하게 할 것이니 그가 백성들을 보내주지 않을 것이다. Alors, Dieu prévient Moïse et c'est plutôt gentil de sa part parce que d'un point de vue humain, ça n'a aucun sens. 하나님은 모세에게 미리 말씀을 해주시는데 사실 인간적인 관점에서는 전혀 이해가 되지 않는 내용입니다. Alors Moïse, tu vas aller voir le Pharaon, tu vas faire tous les prodiges que je t'ai montrés, mais ça servira à rien. 모세야 너는 바로에게 가서 내가 보여준 기적들을 행할 것이다. 하지만 결국 아무 소용이 없을 것이다. Et non seulement ça servira à rien, mais tu vas faire ça 9 fois. 게다가 이것을 무려 9번이나 하게 될 것이다. Bon, quand même, au bout du 6e fléau, Dieu dévoile sa stratégie en demandant à Moïse de répéter ceci à Pharaon. 하지만 결국 6번째 재앙이 이어졌을 때 하나님은 자신의 전략을 드러내시며 모세에게 바로에게 이렇게 말하라고 말씀하십니다. Mais je t'ai laissé subsister afin de te montrer ma puissance et pour que ma renommée se répande sur toute la terre. 그러나 내가 바로 이 목적을 위해 너를 세웠으니 이제 내가 내게 내 힘을 보여주고 온 세상에 내 이름이 선포되게 할 것이다. Réalisons bien ceci. Dieu aurait pu terrasser Pharaon et exterminer tout le peuple égyptien. 이 점을 분명히 기억해야 합니다. 하나님은 바로를 즉시 쓰러뜨리고 이집트 백성을 모두 멸할 수도 있으셨습니다. D'ailleurs, c'est précisément ce que Dieu lui dit dans le verset juste avant. Si j'avais tendu le bras pour vous frapper de la peste, toi et ton peuple, vous auriez disparu de la surface de la terre. 바로 옆구절에서도 이렇게 말씀하십니다. 내가 손을 들어 전염병으로 너와 내 백성을 쳤다면 너희는 땅에서 사라졌을 것이다. Mais alors, pourquoi cette stratégie d'endurcir le cœur de Pharaon? 그렇다면 왜 하나님은 바로의 마음을 완악하게 하는 전략을 선택하셨을까요? Mettons-nous à la place des Hébreux un instant. Quand ils voient Moïse aller vers Pharaon et revenir 9 fois avec un non, ils doivent se dire, mais quel échec, ça marche pas. 히브리인 이스라엘 사람들의 입장에서 생각해 봅시다. 모세가 바로에게 갔다가 9번이나 거절당하고 돌아오는 것을 보면 완전 실패했고 아무 소용이 없다고 생각했을 수도 있습니다. Sauf que Dieu voit loin. Il sait déjà que quand son peuple va quitter l'Égypte, il va croiser la route d'autres peuples hostiles. 그러나 하나님은 더 멀리 보시는 분이십니다. 이스라엘 백성이 이집트를 떠난 후 적대적인 민족들과 마주하게 될 것을 이미 알고 계셨습니다. Alors, par amour pour Israël, Dieu prépare le terrain. 그래서 하나님은 이스라엘을 사랑하시는 마음으로 미리 준비하십니다. Premièrement, il lui démontre sa puissance à 10 reprises et lui montre qu'il pourra compter sur lui. 첫 번째로는 하나님은 10번에 걸쳐 자신의 능력을 보이시며 그들이 하나님을 의지할 수 있게끔 하십니다. Et deuxièmement, il fait en sorte que sa réputation précède son peuple sur la route de la terre promise. 두 번째로는 약속 땅으로 이스라엘 백성들이 가는 길에서 하나님의 명성이 그들보다 먼저 퍼져 나가도록 하십니다. Et ça se réalisera, même 40 ans plus tard. Dans Josué chapitre 9, verset 9, les habitants de Gabaon disent ceci à Josué. 그리고 이 일은 무려 40년 후에도 이루어집니다. 여호수아 9장 9절에서 기브온 주민들이 이렇게 말합니다. Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné à cause de la renommée de l'Éternel ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte. 그들이 그에게 말했습니다. 당신의 종들은 당신의 하나님 여호와의 명성을 듣고 아주 먼 나라에서 왔습니다. 우리가 그분의 명성과 그분이 이집트에서 행하신 일을 모두 들었습니다. En fait, Dieu a multiplié les prodiges et a laissé les Égyptiens survivre pour qu'ils témoignent de sa toute-puissance parmi les peuples alentours. 하나님은 수많은 기적들을 행하시고 이집트 사람들이 살아남도록 하셔서 주변 민족들에게 하나님의 전능하심을 증언하도록 하셨습니다. Allez, avançons un peu dans le récit.
Moïse et le peuple d'Israël quittent finalement l'Égypte en direction de la terre promise. 이야기를 조금 더 진행해 보도록 하겠습니다. 모세와 이스라엘 백성은 마침내 이집트를 떠나 약속의 땅을 향해 나아가게 됩니다. Alors, je ne m'attarderai pas sur l'ouverture de la mer Rouge en deux, qui montre que Dieu contrôle aussi les éléments. 하나님께서 홍해를 가르신 사건은 하나님이 분명 자연까지도 다스리신다는 것을 보여주지만 이 부분은 길게 다루지 않겠습니다. Dans Exode chapitre 23, Dieu explique à Moïse comment va se passer la conquête de ce territoire promis par Dieu. 출애굽기 23장에서 하나님은 약속의 땅을 어떻게 정복하게 될지를 모세에게 설명하십니다. Et oui, parce qu'il y a déjà des peuples qui sont installés là. Les Amoréens, les Hittites, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens. 왜냐하면 그 땅에는 이미 가나안인 등등 여러 사람들이 이미 살고 있었기 때문입니다. Et pourtant, dans Exode 23, verset 20, Dieu dit ceci. Voici que j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver à l'endroit que j'ai préparé. 그럼에도 불구하고 출애굽기 23장 20절에는 10절에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 보아라, 내가 내 앞에 천사를 보내 내가 가는 길 내내 너를 보호하고 내가 준비한 곳으로 너를 데려가게 할 것이다. Et là encore, Dieu a un plan, une stratégie très précise qu'il détaille au verset 28 et 29. 여기서도 하나님은 매우 구체적인 계획과 전략을 가지고 계시며 28절과 29절에서도 이를 자세히 설명하십니다. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de toi les Éviens, les Cananéens et les Hittites. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de toi, sinon le pays deviendrait un désert, et les bêtes sauvages se multiplieraient à ton détriment. 내가 내 앞에 왕벌을 보내 히위 사람과 가나안 사람과 헷 사람을 내 길에서 쫓아내겠다. 그러나 내가 그들을 1년 내에는 내쫓지 않을 것이다. 그렇게 한다면 그 땅이 황폐해지고 들짐승이 너무 많아져 내가 감당하지 못할 것이기 때문이다. Il pense au moindre détail. Pourtant, il pourrait empêcher les bêtes sauvages de se multiplier, après tout. Il est Dieu. 하나님은 아주 작은 부분까지 고려해 주십니다. 물론 하나님이시라면 짐승이 늘어나는 것도 막으실 수 있습니다. Mais non, il choisit de travailler selon l'ordre naturel qu'il a lui-même créé. Et ça implique que parfois, l'attente, elle est juste normale. Elle fait partie du plan de Dieu. 그러나 하나님은 자신이 창조하신 자연의 질서 안에서 일하기를 선택하십니다. 그래서 때로는 기다림이 자연스럽고 그것 또한 하나님의 계획의 일부입니다. Alors, qu'est-ce que Dieu entend par un endroit que j'ai préparé? On le lit dans Deutéronome chapitre 6 verset 10. 그렇다면 하나님이 말씀하신 내가 준비한 곳은 무엇일까요? 신명기 6장 10절에서 확인할 수 있습니다. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as pas remplies, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. 너희가 건축하지 않은 크고 아름다운 성들이 있는 땅, 너희가 채우지 않은 여러 종류의 좋은 것들로 가득 찬 집들과 너희가 파지 않은 우물과 너희가 심지 않은 포도나무와 올리브 나무가 있는 땅에서 너희가 먹고 배부를 때. Quel plan d'amour de Dieu pour son peuple, n'est-ce pas? 하나님께서는 그의 백성을 위해 준비하신 사랑의 계획입니다. Plus tard, au moment d'entrer dans la terre promise, Moïse envoie 12 espions pour explorer le pays. 그 이후 약속의 땅에 들어가기 직전에 모세는 12명의 정탐꾼들을 보내 그 땅을 탐색하게 합니다. Il ramène des grenades, des figues et même une grappe de raisin si lourde qu'il faut 2 hommes pour la porter. 그들은 무화과와 석류를 가져왔고 또 포도 한 송이는 너무 무거워서 두 사람이 함께 들고 올 정도였습니다. Petite parenthèse, je me demande bien combien coûterait cette grappe de raisin en Corée aujourd'hui. Hein. 오늘날 한국에서 이 포도 한 송이가 얼마 정도 할지 궁금합니다. Mais malgré cette abondance, 10 d'entre eux reviennent terrorisés. Ils ont vu des villes fortifiées et même des géants. 하지만 이 풍요로움에도 불구하고 정탐꾼들은 두려움에 사로잡혀 돌아옵니다. 그들은 견고한 성읍과 거인들을 보았기 때문입니다.
Alors que les deux autres, Josué et Caleb, ont la vision d'ensemble. Cet endroit est la terre promise et préparée par Dieu pour eux. 그 중에 일부였던 여호수아와 갈렙은 어, 다른 관점을 가지고 있었습니다. 그곳은 하나님이 그들을 위해 준비하신 약속의 땅이었습니다. Alors oui, il y aura peut-être des combats à mener, mais Dieu sera avec eux, le même Dieu qui a réalisé des prodiges en Égypte et dans le désert. 물론 여러 전투와 싸움이 있을 수 있지만 하나님이 함께 하실 것입니다. 그 하나님은 이집트와 광야에서 기적을 행하신 바로 그 하나님이시기 때문입니다. Et oui, parfois la promesse de Dieu n'empêche pas le combat. 맞습니다. 때로는 하나님의 약속도 싸움은 피할 수 없을 때가 있습니다. Donc finalement, malgré les encouragements de Josué et Caleb, le peuple refuse d'entrer dans la terre promise. 결국 여호수아와 갈렙의 격려에도 불구하고 백성들은 약속의 땅에 들어가기를 거부합니다. Dieu est très en colère et il renvoie le peuple dans le désert pendant 40 ans. 하나님은 이에 크게 분노하시고 백성들을 40년 동안 광야에서 헤매게 하십니다. Le temps que meurt toute la génération d'Israélites qui a refusé d'entrer dans la terre promise, sauf Caleb et Josué. 약속의 땅에 들어가기를 거부한 세대가 모두 죽었을 때까지 헤매게 하십니다. 단 갈렙과 여호수아는 제외됩니다. 40 ans après, les voilà donc de retour, et cette fois pour entrer vraiment dans la terre promise. 40년 후 그들은 다시 돌아오게 됐고 이번에는 정말로 약속의 땅에 들어가게 됩니다. Alors comme il l'avait promis initialement, Dieu envoie quand même des frelons devant eux pour chasser une partie des peuples déjà présents. 하나님은 처음에 약속하셨던 대로 말벌을 보내어서 그들 앞에 있는 일부 민족들을 쫓아내십니다. Mais après la trahison du peuple d'Israël 40 ans plus tôt, Dieu veut tester sa foi et son courage. 그러나 40년 전 이스라엘 백성의 불순종 이후 하나님은 그들의 믿음과 용기를 시험하시기를 원하셨습니다. C'est pourquoi le reste des conquêtes passe par des guerres, et parmi elles, il y a celle contre les Amoréens. 그래서 나머지 정복은 전쟁을 통해 이루어지게 됩니다. 그 중에는 아모리인과의 전쟁도 포함됩니다. Mais attendez un instant, c'est pas la première fois que les Amoréens sont cités dans la Bible. 여기서 잠깐 생각해 봅시다. 아모리인들은 성경에 처음 등장하는 민족이 아닙니다. On va remonter 4 siècles en arrière, au moment où Dieu se révèle à Abraham, avant même de changer son nom en Abraham. 이제 400년 전으로 거슬러 올라가 하나님이 아브람에게 나타나시던 그 시점을 기억해 보도록 하겠습니다. 아직 그의 이름은 아브람입니다. 아브라함이 아닙니다. On va lire le passage où il lui annonce tout ce qui va arriver à sa descendance, et attention, spoiler alerte. 하나님이 그의 후손에게 일어날 일들을 미리 알려주시는 본문을 읽어보겠습니다. L'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. » Ça vous rappelle rien? Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. 여호와께서 그에게 말씀하셨습니다. 너는 분명히 알아라. 내 자손이 다른 나라에서 나그네가 돼 그들을 섬길 것이며 400년 동안 그들은 내 자손을 괴롭힐 것이다. 그러나 내가 내 자손들이 섬기던 그 민족을 반드시 심판할 것이며 그 후 내 자손이 많은 재산을 갖고 나올 것이다. 그러나 너는 복된 노년을 보내다가 평안 속에서 땅에 묻혀 내 조상에게로 돌아갈 것이다. 내 자손은 4대 만에 여기로 돌아올 것이다. 이는 아모리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 않았기 때문이다. Alors, qui sont exactement les Amoréens et de quelle faute parle Dieu exactement? 그렇다면 이 아모리인들은 누구이며 하나님이 말씀하신 죄악은 무엇일까요? Le livre du Lévitique, chapitre 18, nous donne des réponses. 레위기 18장을 보시면 그 답을 찾으실 수 있습니다. Ce peuple pratiquait la prostitution rituelle, les relations sexuelles avec des animaux, et la pire de toutes,
les sacrifices d'enfants. C'est très, très grave. 이 민족은 종교적 매춘, 짐승들과의 관계, 그리고 가장 심각한 죄 중에 하나인 자녀 희생 제사를 행했습니다. 이는 매우 심각한 죄입니다. Et donc, quand il annonce tout ceci à Abraham, Dieu sait déjà que les guerres menées par Moïse puis par Josué contre les Amoréens 400 ans plus tard seront leur jugement. 따라서 하나님이 아브라함에게 이 말씀을 하실 때 이미 400년 후 모세와 여호수아가 아모리인과 싸우게 될 전쟁이 그들에 대한 심판이 될 것을 알고 계셨습니다. Est-ce que vous vous rendez compte du niveau de contrôle et de souveraineté de Dieu sur l'histoire avec un grand H? 여러분은 하나님이 역사 전체를 얼마나 철저하게 주관하시는지를 깨달으실 수 있으십니까? Allez, on va avancer dans le récit. Josué enchaîne les victoires, les tribus d'Israël se répartissent les territoires et s'installent en terre promise. 다시 이야기로 돌아와서 여호수아는 연이어 승리를 거두게 되고 이스라엘 지파들은 땅을 나누어 정착하게 됩니다. Et là, au fil des siècles, Israël s'enfonce dans la désobéissance, l'infidélité et même l'idolâtrie. 그러나 시간이 지나면서 이스라엘 백성들은 불순종을 하게 되고 불신앙 그리고 우상 숭배에 빠지게 됩니다. Dieu est vraiment patient avec eux. Pendant 600 ans, il les invite à revenir à lui et les prévient que s'ils ne le font pas, il y aura des conséquences. 하나님은 여기에 매우 인내하셨습니다. 600년 동안 그들에게 돌아오라고 촉구하셨고 그렇지 않으면 결과가 있을 것이라고 경고를 하셨습니다. Mais ça ne change pas durablement. Alors, il utilise le roi d'Assyrie, un peuple voisin, pour punir le royaume divisé d'Israël et déporter une partie de la population. 하지만 변화는 지속되지 않았습니다. 그래서 하나님은 아수르 왕을 사용하여 분열된 이스라엘 왕국을 징계하고 일부 백성을 서로 끌려가게 하십니다. Et regardez comment Dieu présente ce roi par l'intermédiaire du prophète Ésaïe. 하나님이 이사야 선지자를 통해 그를 어떻게 표현하시는지 한번 보겠습니다. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. Le gourdin dans sa main, c'est l'instrument de ma colère. Je l'ai lâché contre une nation impie, je l'ai fait marcher contre le peuple qui déclenche ma fureur, pour qu'il s'y livre au pillage et qu'il y fasse du butin, pour qu'il le piétine comme la boue des rues. Cependant, le roi d'Assyrie ne voit pas la situation de cette manière. Et ce n'est pas le projet que forme son cœur. Il ne pense qu'à détruire, qu'à éliminer des nations et pas en petit nombre. 너희에게 재앙이 있을 것이다. 내 진노의 막대기인 아시리아야. 그 손에 쥐어진 몽둥이는 내 분노다. 내가 그를 경건하지 않은 민족에게 보내면서 나를 경록해 한 민족을 약탈해 노획물을 챙기고 강도짓을 하고 그들을 길가의 진흙처럼 밟으라고 명령했더니 그는 이렇게 하려고 생각하거나 이렇게 할 마음조차 품지 않고 오로지 무작정 닥치는 대로 몰살시키고 많은 민족들을 쳐부술 생각뿐이었다. Ce qu'Ésaïe dit ici, c'est que le roi d'Assyrie exécute le plan de Dieu sans même s'en rendre compte. 이사야가 말하는 것은 아수르 왕이 하나님도 모른 채 하나님의 계획을 실행하고 있다는 것입니다. Ensuite, environ 130 ans plus tard, c'est le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, qui déporte l'autre partie de la population. 약 130년 후에는 바빌론 왕 느부갓네살이 나머지 백성을 포로로 끌고 갑니다. Et à 3 reprises, dans le livre du prophète Jérémie, Dieu présente Nebuchadnezzar comme son serviteur. 그리고 예레미야서에서 하나님은 3번이나 느부갓네살을 자신의 종이라고 부르십니다. Il faut bien comprendre que ces deux rois très puissants ne connaissent pas Dieu. Ils ne reconnaissent pas son autorité. Et pourtant, Dieu les utilise pour accomplir ses plans. 이 두 막강한 권력을 줬던 왕들은 하나님을 알지 못했고 그의 권위를 인정하지 않았지만 하나님은 그들을 사용하여 자신의 계획을 이루셨습니다. Et chose intéressante, il se passe la même chose quand Dieu décide finalement de faire grâce à son peuple, de le libérer et le ramener à Jérusalem. 여기서 흥미로운 점은 하나님이 백성들에게 은혜를 베푸시고 해방을 시키시고 예루살렘으로 돌아오게 하실 때에도 같은 일이 일어난다는 것입니다.
Il incline le cœur de Cyrus, le roi des Perses, en faveur des Hébreux, et plus d'un siècle avant sa naissance à ce roi, Ésaïe prophétise ceci. 하나님은 페르시아 왕 고레스의 마음을 움직이시고 히브리인들에게 호의를 갖게 하십니다. 그리고 그의 탄생 100년 전 이사야가 이렇게 예언했던 바가 있습니다. Et Ésaïe 44, verset 28, « Je dis à propos de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. » 이사야 44장 28절을 보시면 이사야가 이렇게 말합니다. 고레스에 대하여 이르기를 내가 나의 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라. Et les rois perses qui viendront après Cyrus continueront à œuvrer au retour des Hébreux exilés et la reconstruction de Jérusalem. 고레스 이후에 페르시아 왕들도 계속해서 히브리인들의 기환과 예루살렘의 재건을 돕게 됩니다. Bref, ces rois puissants, on pourrait même dire non chrétiens, Dieu les a utilisés comme des pièces de son plan. 이 왕들은 모두 하나님을 믿지 않았고 알지 못했지만 하나님은 그들을 자신의 계획 속 도구로 사용하셨습니다. Alors, pourquoi nous rappeler de tout ça aujourd'hui? 그렇다면 왜 이 모든 이야기를 모두 다시 떠올려야 할까요? Souvent, nous pouvons avoir l'impression que Dieu ne répond pas, qu'il n'agit pas, car rien ne semble évoluer dans notre vie. 우리는 종종 삶에서 아무 변화가 없을 때 하나님의 응답하지 않으시고 일하지도 않으신다고 생각합니다. Un peu comme quand on fixe les aiguilles d'une montre, il se passe pas grand-chose, ça bouge très lentement. 시계 바늘을 바라볼 때와 같다고 생각합니다. 거의 움직이지 않는 것처럼 보이고 매우 느리게 움직입니다. Mais derrière le cadran, dans la partie non visible, l'horloger a conçu chaque mécanisme dans un but bien précis où tout est en mouvement dans une parfaite harmonie. 하지만 보이지 않는 그 시계 내부에서는 시계 장인이 정교하게 설계한 모든 장치들이 완벽한 조화를 이루며 움직이고 있습니다. Mes amis, soyons encouragés dans notre foi et dans notre patience aujourd'hui. 사랑하는 여러분, 오늘 우리의 믿음과 인내를 격려합시다. Ces récits nous montrent qu'à travers les siècles, Dieu dirige l'histoire et la destinée de peuples entiers. 지금까지 나왔던 이 이야기들은 하나님이 수세기에 걸쳐 역사와 민족의 운명을 주관하셨음을 보여줍니다. Il est capable de bouger des empires comme on bouge des pièces sur un échiquier. 하나님은 마치 체스판의 말을 움직이시듯 많은 나라들을 움직일 수 있으신 분이십니다. Parfois, son action va être visible, parfois pas. 때로는 하나님의 역사가 눈으로 보일 수 있을 때가 있고 또 보이지 않을 때도 있습니다. Parfois, elle va être immédiate, mais parfois pas. 때로는 즉각적으로 나타나지만 때로는 그렇지 않습니다. Parfois, elle va sembler logique, mais parfois pas. 때로는 논리적으로 보이지만 때로는 그렇지 않습니다. Ce qui est sûr, c'est qu'elle échappe souvent à notre perception humaine et limitée, centrée sur nous et sur notre situation présente. 분명한 것은 하나님의 일하심이 우리의 제한적 인간적 시각과 현재 상황 중심의 사고를 넘어선다는 것입니다. Rappelons-nous de ce que nous montre ce récit et tellement d'autres dans la Bible. 이 이야기와 성경의 많은 이야기들을 보여주는 것을 기억합시다. À travers le temps et l'espace, Dieu a exercé son contrôle sur l'histoire par amour pour son peuple. 시간과 공간을 넘어 하나님은 그의 백성을 너무나도 사랑하셔서 역사를 주관하셨습니다. Alors ne doutons pas que par amour pour nous, il peut avoir le contrôle de notre petite histoire personnelle, surtout si nous l'invitons à le faire. 그러므로 하나님이 우리를 사랑하셔서 우리의 개인적인 삶도 주관하실 수 있음을 의심하지 맙시다. 특히 우리가 하나님을 우리 마음에 초대한다면 더 그렇습니다. Dans son amour pour nous, Dieu est en train d'orchestrer, d'ajuster, de coordonner les choses, mais à sa façon. 하나님은 우리를 사랑하시며 모든 일을 그의 방식으로 조율하시고 맞추시고 또 이끌어 가십니다. Et nous devons accepter de ne pas toujours voir et comprendre comment il agit. 그러나 우리는 하나님이 어떻게 일하시는지를 항상 보고 이해할 수 없음을 받아들여야 합니다.
Même ce qui semble à l'arrêt ou bloqué comme Pharaon fait peut-être partie du plan de Dieu. 정지된 것처럼 보이거나 막힌 것처럼 보이는 상황조차 바로의 경우처럼 하나님의 계획의 일부일 수 있습니다. Aujourd'hui, soyons comme Josué et Caleb, dont la foi et la patience ont été plus grandes que la peur. 오늘 우리는 믿음과 인내가 컸던 여호수아와 갈렙을 본받읍시다. Pour conclure, je vous invite à prier avec moi maintenant. 함께 기도하시겠습니다. Père, nous voulons réaliser à nouveau ta grandeur et ta souveraineté aujourd'hui. 하나님 아버지, 당신의 위대하심과 주권에 감사드립니다. Aide-nous à nous rappeler que nos plans ne sont pas tes plans. 우리의 계획이 하나님의 계획이 아님을 기억하도록 도와주세요. Et que même quand nous ne le voyons pas, tu gardes le contrôle et tu agis à ta façon et dans ton timing. 우리가 보지 못할 때에도 하나님이 모든 것을 주관하시며 하나님의 방식과 때에 따라 일하신다는 것을 믿도록 해주세요. Aide-nous à garder cette conviction que Paul a partagée aux premiers chrétiens de Rome. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. 사도 바울이 로마의 성도들에게 전한 하나님은 사랑하는 자들에게는 모든 것을 협력하여 선을 이루신다는 믿음을 붙들게 해주세요. Augmente notre foi et notre confiance en toi, Père, dans le nom de ton Fils Jésus. 우리의 믿음과 하나님에 대한 신뢰를 더해주세요. Amen. 교제입니다. Un grand merci JD pour cette belle prédication. C'est l'image que tu as montrée, que tu as donnée avec cette montre où on voit que tout se passe lentement, on voit la seconde qui défile et puis après on voit derrière tout cet engrenage avec une précision, c'est très très parlant. 저는 개인적으로 시계에 대한 비유가 정말 마음에 와닿았습니다. Que nous puissions à chaque fois nous rappeler que même quand on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, eh bien Dieu est en train d'agir en bas compte. 우리 삶 속에서 큰 일들이 일어나지 않더라도 하나님의 일하심을 믿을 수 있는 믿음을 가질 수 있도록 기도했으면 좋겠습니다. Voilà. Alors JD, est-ce que tu vas déconnecter maintenant ou est-ce que tu restes avec nous jusqu'à la fin? Oh, je reste avec vous jusqu'à la fin. Ah super, ok. Écoute, on va juste te mettre un petit peu de côté et nous allons louer Dieu ensemble, donc j'invite l'équipe de louange à venir sur scène. On te met de côté mais pas dans notre cœur. Ça va. Tu
souviens du jour où je pourrais t'aimer. Je rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, comme nous les pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent pour les siècles des siècles le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vais mettre la fin de ce moment dans la prière entre les mains de Dieu. 기도로 예배를 마무리하겠습니다. Oui Seigneur, on te remercie pour ce moment qu'on passe ensemble et pour cette parole que tu nous as encore donnée aujourd'hui.
오늘 함께 이렇게 시간을 보내고 함께 말씀 드릴 수 있는 시간을 함께 주셔서 정말 감사드립니다. Seigneur, c'est tellement bon de se plonger dans ta parole et de voir à travers tous ces versets, eh bien, à chaque fois quand tu contrôlais les choses, 하나님의 말씀을 함께 이렇게 나누고 생각할 수 있는 시간을 함께 주셔서 감사드립니다. toutes les fois, Seigneur, on voit dans ta parole ces histoires où les personnages pensaient que tu n'étais pas là, que tu les avais oubliés alors que tu étais vraiment au contrôle. 믿음의 선배들이 성경 속에서 하나님을 만나는 그 순간순간을 저희가 함께 보고 나눌 수 있게 해주셔서 감사드립니다. Eh bien, Seigneur, je souhaite vraiment que cette parole vraiment nous travaille aujourd'hui parce que nous aussi, parfois, nous avons l'impression que tu n'es pas là, que tu ne nous entends pas, que tu es genre absent, mais tu es là et tu travailles. 하나님의 일하심을 저희가 눈으로 보지 못하더라도 마음으로 믿고 따르는 저희 될 수 있도록 해주세요. Comme Jean-David l'a dit, tu es au contrôle de toutes choses et c'est à nous d'avoir la foi de te suivre. 하나님이 모든 것을 주관하고 계시니 우리는 하나님을 믿고 따를 수 있도록 그 믿음을 허락해 주세요. Oui, Seigneur, donne-nous plus de foi. 우리에게 더욱더 많은 믿음을 허락해 주세요. Et Seigneur, que tu puisses te glorifier à travers nos vies. 그리고 우리의 삶을 통해 영광 받아 주세요. On remet vraiment ce sujet entre tes mains. 모든 것을 하나님께 올려드립니다. J'ai ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. 예수님 이름으로 기도드립니다. Amen. Amen. Alors, comme vous l'avez vu, aujourd'hui c'était un petit peu spécial. C'était les francophones qui ont organisé la louange. Donc on peut les applaudir et les remercier. On a maintenant même une guitare avec nous, une guitariste. Donc très très chouette. C'est vraiment chouette. Donc merci pour la confiance qui a ainsi accordée par les responsables de l'Église. 오늘은 프랑코폰 분들이 찬양을 인도해주셨는데 감사합니다. Ça fait un peu plus court. Hein. Alors pour les annonces, il n'y a pas forcément d'annonce spéciale. Ça sera vraiment le dimanche prochain. On vous donnera un petit peu plus d'annonces pour le mois d'avril. 일단 오늘은 특별한 광고는 없고 다음 주에 본격적으로 4월에 있을 공지들을 나눠드리겠습니다. Mais dimanche prochain, ça sera le dimanche de Pâques. 다음 주는 아시다시피 부활주일입니다. Et donc on vous propose, après le culte, eh bien, de prendre un petit temps de pique-nique ensemble. 예배 후에 함께 음식을 나눌 수 있는 시간을 함께 가지면 좋겠습니다. Il y a une place derrière l'église où on pourra aller tous ensemble pour manger, mais on vous donnera un petit peu plus d'informations dans les jours qui viennent. 예배 교회 뒤편에 함께 나가서 음식을 나눌 수 있는 공간이 있는데 이번 주 중에 공지에 올려드리도록 하겠습니다. Donc si vous avez des nappes qu'on peut mettre par terre, n'hésitez pas à les prendre avec vous et de prendre aussi quelque chose à manger. Il y aura bien sûr de la nourriture de prévu, mais si vous voulez prendre en plus, c'est le bienvenu. 다음 주 오실 때 돗자리나 또 음식들을 나누시고 싶으시면 가져오셔도 됩니다. 그 외에 우리 특별한 음식이 있나요? Des jambons beurre, sandwich jambon beurre. On mange pas des sandwichs jambon beurre pour les Pâques. À la française. 자, 오늘 새로운 분 소개하겠습니다. 새로운 분은 마희입니다. 마희. 파리에서 오셨는데 한국에 일하고 싶어서 오셔서 지금 일을 준비 중에 있습니다. 근데 어떻게 여기를 알고 오게 됐냐고 물어봤더니 우리 경준 송경준 형제하고 작년부터 알게 돼갖고 초대해서 왔다고 합니다. 그래서 그난 다음에 자세한 것은 서로 좀 물어보시기 바랍니다. On a Marie qui est venue pour la première fois à l'église. Du coup, elle va travailler en Corée. Elle est en train de se préparer du coup, pour le travail en Corée. Et apparemment, elle a connu l'église grâce à 경준. 이제 오늘 새로운 분 가만히 있어. 자기 우리 언제 가시나요? 다음 주.
장배로 목사님 가시나요? 다음 주가 마지막이라는데 그때 환송하도록 하죠. 그래요. 감사합니다. 네, 마쳤습니다. Alors, il y a comme d'habitude la nourriture. On va juste dire un petit au revoir à Jean-David qui est toujours là avec nous. Voilà, encore un grand merci à toi d'avoir participé. Avec grand plaisir, c'est toujours vraiment une joie d'être avec vous, même à distance. Super. On va te laisser connecter sur mon smartphone, comme ça je passe près des gens si tu veux. Alors, j'ai pas trop de temps parce que là, pareil, il faut que je me prépare parce que je vais aller maintenant au culte à mon église. Tu as une bonne excuse, ça va. On te dit au revoir ici alors, un grand merci à toi encore. Ouais, ça marche. Au On revoir. vous embrasse tous, les gars et les enfants, vous embrasse tous très fort. Salut, salut. Voilà, et nous de notre côté, eh bien, nous avons la nourriture, et donc n'hésitons pas à discuter ensemble, à avoir un bon moment de communion fraternelle. Passez un bon dimanche.